नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ रजरे आपण मानकु हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। एबे आमे बाहरिलु केउंझर माने मो सासु घर को बहुत दिन पर जाउची सेते पे बहुत ही खुशी लागुची। आ हमर डुडुल ता घर को फर्स्ट टाइम पे जाउची। एबे मु पहुंची मो सासु घर को देखंतु समस्ते डुडुल को देखि केते खुशी होचंती। समस्त को गेलो करिवारे आ धरिबारे व्यस्त अछंती। चालन देखे ताकू केमिति समस्त वेलकम करले। कौन है बाबा? कौन है लगी? कौन है लगी? ए टुका ए हीरा रोजी कौन चलची? पियाज गोटा चलची। कौन हबो कि आजी? अरे चिकन हबो काठ चुली रे चिकन। काठ चुली रे चिकन। अच्छा देसी चिकन हबो काठ चुली रे। ताले बढ़िया आज जमिबो। ता सहित कोन? आ सहित भात सलाड ए सब हबो। देसी चिकन टा हबो चुली रे। ठीक देखंतु एबे चिकन रोसे पे सब किछि रेडी हो जाईची। चुली लागी जाईची, मसला भी रेडी हो जाईची। चालन ताले देरी न करी चिकन रोसे करबा स्टार्ट करबा। अरे चिकन हेला ना नहीं? हां हे गलानी कसा खाइबो की? हां दे कसा दबो। ए काढी देछि। आगवा काढे दिजो? हां कसा टमाटर को बस काढी देछि। वाओ अब केते समय लागिवो? लागिवो 10-15 मिनिट लागिवो। फुटी गला ପରେ खाइबो। देसी चिकन कसा नहीं? उष्णा भात देसी चिकन कसा। टमाटो पोड़ा? टमाटो पोड़ा भी हबो। एडी चुली रे पके देबी। खाई से कौन एडा बा चिकन कसा। चिकेन कसा बहुत बढ़िया देखा होची। खा तो ठीक है। खाइबा खाइबा निश्चय खाइबा न खाई कि आ कहि परिबा कि सुंदर चिकेन कसा। बहुत दिन पर मिलची। बासना तो बहुत बढ़िया होची। कौन दीजिए कि कौन दीजो मसाला? हैं ए सीक्रेट। अच्छा अच्छा ठीक ठीक कौन तो खाई खाई दबा। पुडिनो केमती लागुची काका टेस्ट? बहुत बढ़िया टेस्टी। रे लाडू अनेक दिन पर खाइबी। लालडू जाओ खाओ।
टेस्ट बुढ़े जी ତମେ ଟିକେ ଖାଉନ। ବଢ଼ିଆ ଅଛି କହିଲୁ ବହୁତ ଧୀରେ କହିଲୁ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ सुपर ହଁ ନେକ୍ସଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଲସି ବନେଇଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବହୁତ ହି ଗରମ ହଉଛି ତ ଲସି ପିଇବେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲସିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। आज कौन गोटे नुआ जिनस होइछि एटा ଏବେ ଲସି ହେଇଛି ଆଜି। लस्सी ए कौन रज स्पेशल ନେଇଯାଅ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ। धर रे बुद्धू ନିଅ ନିଅ ନିଅ। हल्टू धर वाह चमत्कार धर माने ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବାହାରେ ଏଟା ହେଉଛି। ତ ଇଏ ଆମର ଜଣେ ଦିଅର ହେବେ, ସେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ହଉ ଚିକେନ ହଉ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି। ତ ସିଏ ଏପଟେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ। କାକା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ମିଶେଇଛ ରେ କ'ଣ ମିଶେଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କନଫର୍ଟ ହେଇଛ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛ? ରସୁଣ ଛେଚା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମାମୁନୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ମସ୍ତ। ମିଶ୍ର ସାର୍ नो कमेंट सुपर ଲାଲଟୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? बहुत बढ़िया ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖିଚିଂ। ଏ ଖିଚିଂ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଥରରେ ସବୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯିଏ କେହି ବି ଆସିଥିବେ ଖିଚିଂ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ପଥରରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ମିଳେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି ଏଠି। ଯିଏ କେହି ବି ଖିଚିଂ ଆସିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ଜାଗାଟି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ପୀଠରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ରଜ ମୁଁ ଗାଁରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛି କାହିଁକି ନା ଗାଁ ରଜ କିଛି ନିଆରା। ଏଗେନ୍ ହ୍ୟାପି ରଜ।